l'encadrement matériel au sein même de la consommation de cette infraction, on doit ressortir les éléments de la diffamation. Or, nous avons prouvé, nous avons démontré qu'en droit, il faisait défaut les éléments constitutifs, que dès lors la condamnation est surprenante. Maintenant, les juges ont cru bon de condamner, c'est leur droit le plus absolu. Mes clients aussi, nos clients aussi, ont parfaitement le droit de contester cette décision en interjetant appel. Je rappelle qu'en droit, ils disposent de 10 jours pour contester la décision par le tribunal correctionnel rendue ce matin. Et nous avons très sincèrement la conviction profonde que la Cour d'appel va infirmer cette décision parce que nous contestons son bien fondé. Maintenant, si la Cour d'appel venait aussi à confirmer, il y a la Cour suprême. Dieu merci, dans ce pays, depuis 10 ans maintenant, il a institué une Cour suprême qui va cette fois-ci non pas examiner les faits, mais le droit. Est-ce que le droit a été bien lu, a été bien interprété, oui ou non? Nous sommes convaincus que le droit n'a pas été bien interprété ni bien dit. C'est pourquoi nous irons jusqu'à la Cour suprême pour démontrer que le délit par mes clients reprochés, par nos clients reprochés, les éléments n'étant pas réunis, ils devraient être aujourd'hui relaxés. Mais nous irons à la Cour d'appel et nous espérons que la Cour d'appel va statuer à nouveau, va infirmer, parce que quand on interjette appel, il y a deux effets. L'effet dévolutif, cela veut dire en droit que l'on réexamine comme si l'affaire n'a jamais été jugée, mais aussi un effet important qui est suspensif. Ça veut dire que la décision est suspendue, elle ne peut pas être exécutée tant que la Cour d'appel n'aura pas examiné une seconde fois cette affaire. En fait, ce principe de double juridiction permet de sécuriser, donner plus la possibilité aux justiciables d'être jugés 2 fois et être certains que les juges ont donné une bonne interprétation du droit. Mais nous avons bon espoir et nous sommes convaincus que nos clients n'ont pas pu consommer le délit de diffamation tel qu'ils ont été traduits devant cette juridiction. C'est moi. وانجليزي نمرلونغا هو هرماي سدان كما دنيا نوز بعد ريشيليا متر فهمي هرماي دوا إم الواش مانغا وياباسا كارجندا ريشيليا متر راجي كور جوهان زاري بارسه لوها شيتو فاوليون غرجوندا هو هرماي محكمة يهونو موروني غمجو استعمل ينبابي إلي Narido onesa ukaya ngasina sikitifu asina sikitifu mu ukabanu zitendo arifanyaho asima dhamana sima avoka si wadelisi sima dhamana mahakimu wa madhamana haina itendo arifanyaho wo mriri walao ukao wojohenda hata mahana huja hunleo onrenda bua wata décision ya roha na mahakume ma 20 mahamekomirar ile komba jurisprudence donc yanza orkane ye rielewe orkane hikma ya ukazitendo zo hatu ukazituzia bana yarfanya unongo leo shaza unongo fanya ngari wala unongo ukazijohenda mahana maha abanga mnasikitifu ukaya banu harma dawla mahakama yomungo nimeze nguzo zimotswe amani mungu nimeze nguzo tsungeza ulewe kamndu na mananya gena dawa mfurano na mananya mbele wa minukaya ikanga mina haki ngamje donc mahakama kuna wajibu ya hambe sharia donc sikitifu hangu dokaya sharia ngashijamba ni mahakimu waona wajibu ndio wetsoju hao na harmaze hikma za hao yafarudu ni wajibu ya ukaya wa jumla ambaye lugha Komor shahid wajibu kaya wahakikishe harmu wa Komor haina raia Komor
ya hunde uaminifu wahe ni mahakama ya ukaya sharia ngasho hambo mahakama yosi hatu yonga sinalefu vula hatu wajailizi shane ni mahakimu ni mungoni mwizo ukaya wafanya hata na sawa kwa kutoa hukma ndo hakikisho ke hukma yinu izalihaniha harma sharia bien sûr kaushilo mbuka desu unaparoka wande ukanada wa ushilo mbuka harma furaha shamdu kinayukaya balanja kana haki tishindwa nje kana haki au sharia yashanika haki shika huende hushindwa halafungu nguaminuka sharia sidesha kushinda huyo sharia jarudi na hunga ngasema hala huyo sharia haukaya banondwa wambo washtaka sababu diffamation karturejeze et plaidoyer karturejeze les dhambi kaliti galija kanti hena samdo jambo warangwa hukuma ya hukumu tambi la thibitishala tukaanti hauka kabla ya hukumu ngalazomba hakikisho kala zambi gulo likanti dhambi galija kanti haya ze hukuma zende jumwezo sharia zahamba ran kabana mungu jumwe sharia nul n'est au-dessus de la loi rango avocat hususan ma juge kwa sijumwe sharia donc juge kanogo hukumu kaya wesadi Muhammad abo mahakum ezanzi wanda ekaka sijanzo donc ze hukuma ganzo ze kezanzi warma sharia abonge oskitif bien sûr wala ratunda ushinzi shahususan okaya ze hukuma mtuamini ukaya haura hanjarambua ba ya akli na ilmu hanshahizani shamba biona bembea elewa mbabiona bembea rahansuona emishindi ya kisharia amlilo njenje nisome jugement none namna ya chama emishindi ya kisharia ukaya zifungo zinuzi la wanda hu nukto hindi ya code penal ya kaurumelu yamba bon sha bunga minoskitif okaya vanuhunu vangar somesao ngabwa ngabantu warangaliao ngabantu warishiliao ngabantu wajao singa roro basi mavoka bantu bakamavoka waritenda abantu what si wanadamu longa simaluga roro ngoma juge wakabana waroha ngwa haja wanu waliongo wajoro hamau shejo bakini esjo bakihinde leonga mafanyizo na nzao yemaudu donc yode mskitifa kakasima dhamana kartu somesa kartu lela na bane wajibu ya hatu sena dokanga lazima usomese rilele gar somesa ou hindi gar launi quel message nous envoyons aux générations futures, qu'est-ce que nous allons transmettre, et après nous qu'est-ce qui va rester. Et où Dieu chez Leandro, parce qu'un jour on partira na ojo bakini ezitendo arfanya des gens sont ngezo kama dukariti wandu wandu ureshelea wabirondo nje unaruka sweshelea zabarindi parce que n'ont pas posé des actes ikao ngetsongezao zikebeshelea hawakalebeshela ledo kakaloka jema. Donc et ça c'est ma très grande déception, c'est qu'on n'a pas conscience, on croit que nous allons voir non, nous posons des actes qui restent et qui vont porter aussi pour l'avenir. Donc il est conscience il épouse ça pia. Donc il y a wajibu mkuu ya ukangelazimu warifundishe maraia raia ya hakikishe ukaya wanabeke mahakama wangazamba walikuwa woza lazima bien sûr mzima hunde mzima shindwa sheula ya shindwa yanzo ya toshehe ya kinai ukatishindwa be sharia chanika haki wala kama warumpira roka ifo wake kipunzima hunde nzima shindwa
sheke kipishindwa watosha wala wakahodari rahanasi au warindo rahanasi bien sûr kama ukana madesu shokwa conteste ukahai sheka waonoka wadhulumiwa shabale kaulazimu wahunde la déception s'ajoute et frustration kaya ze règles du jeu mathalani hawa arbitre hakana penzeli au kadha wa kadha shangwa jashindo ba equipe ikawani hodari rahanao hangwa jashindo ba equipe irindo rahanao. Donc quand ça on a yashindwa hunde ko yani bien sûr il y a des déceptions quand yashindwa chacun est conviction que non si shindwa harumwe haki warindo rahana miwe kipeleka nyoja rahana miabo sema shindwa. Donc quand uja harma dawa mahakama la vie d'un avocat c'est ça, tu gagnes des procès, tu perds des procès. Tu gagnes des procès, tu perds des procès, ça c'est la vie d'un avocat. Mais quand tu perds un procès, tu as la conviction que voilà, le droit il a été dit. Et aujourd'hui le droit n'a pas été dit. Le droit n'a pas été dit et c'est ma plus grande déception, c'est ma plus grande frustration, c'est que le droit n'a pas été dit. Nous sommes là pour dire le droit, que l'on gagne, que l'on perd, mais il faut que le droit soit dit. Or, le droit n'a pas été dit. Et si vous devez retenir une chose, ce serait ça. Le droit n'a pas été dit. Marhaba menji wanzani wa SDN Komor dunia nusu kaonyori dunga harmai ASMCMBeni amande eli mdudunga wo ngarjunda wo mahakama usiku wa leo yaho tarehe 24 mwezi wa Utu mwezi wa 23 ikao rikaudunga umdaraja waho wanyanyasi makonfrere majournaliste haizo zala wana harmali daho la television ya daula hortese umanyanyasi Ubeidillah wamshangama Tufail bi anjuza adala onti pia bonge procès ikaleo deliberation ikaleo ya bonge mahakama yende na hisa mwishia avocat Prince Betre Said Ibrahim Fahami de confrère wahe wazone sahauraji haukana yendawa washidwa idawa sha yonde heli sha holiho ye onrika ondwa kana idawa yinu haundwa kuishiliwa hata mpaka davaha kwa tukubali kwa tuhisi sheitendwa ikao shifanyishi haya bonge ngwa juma wendelea nenkomba wamba kwa no hanse nkomba e komba ngio continue armantuku mebanu banda e procès ya lawaleo 9 mois de sursis yabonge kabati zifungo zo ndani do bonze yabonga mjwao ndo afungwa ho bonze izo kao yekaji ufanya shamin holiho ngwaonesa ukana isho kaundo akaziwa kasjabira hanzia za haki ngone ukana dizona hamba ukana yenkomba ngio continue ngwa joy continue hatati mpaka wahundwa shawiri ngwa jofanya ngajira mwekuta appel wafanye appel jelika wata jomkini shiha wende hata wajuse mahakama wende hamwe cour supreme tena uliho cour supreme yokao unjarmaze haki ili mdaraja unu utilale helinu manaongo aminiu kaya izo kaundo akaziwa ti haku ti kweli nrabo shaholiho yande mahakama nge warenge obanuza haja remwambia nukana mezishenda kaudo wafungwa obonze kabati honda ni hobonze yabonge karna mtarajani mafungo yobonze zinji kao mduka juzifanya zinji kao mduka juzamba izopi ya mwishi ya avoka mtukufu Maître Fahmi Said Ibrahim helikao jeleza haonesa zihabari haonese masikitifu yanu sha zionese wanroa uraji ukana daila ramwambia nukana inukomba ikao yenkomba ketinyangu abonge yenkomba wanu ikao ma journaliste confrère ikao ndo kazi wa she zihabari zinu haja wajijewa hata dawaya tolwa waonesa toujours ngwa jenda zembio wajofanya appel banda ntukume banu banda ze hukuma zilawa usiku wa leo kauri mwambia ni leo yahoa tarehe 24 mwezi wa Utu wajofanya appel wajoenda hata arma ya Cour Supreme ili wateze akizinu olihongo amini ukana gazjabira hanzia za haki waka uamivu izo pia zionesiwa yabonge hata mpaka nda yabo ngasi banu haurika banu mwishia haluha shimanga Maître Fahmi azionesa
confrère wahe hazione sahauraji aluha shitwaifa ezalawana kana ketina lighter direjeze nikao mjia basa ya video ndainu yo jeli kao watangazaji nusu wakabanu kamjojo vira harma Facebook FM jeli kao ngamjojo vira harma Comor Dunia News harma SMSmbeni ngamjo Parisa izwekao ngamjashida mwa ziparisa minhu garjozi yaban haumlahani hanje manruvu rimambia nukana romba ujalla wa iza heni mwana mkomor ibana jiundao ndani obonze ikenganya mahawara aman rehema na usalama na usawa dezedua holiho zedua naski hawinji ili deleda holi dinu wilo zedua ski hawinji mana holiho zinji zibirao kana siuzamba bengezona nyongo zinji zibirao harmale da holinu kao zinji zonda harma haki harma sharia shangar josi butira mbese na kazinji zeuhenda harma nzie ikao kasar mwa sharia hata wamivu ukana wende ulona lekoti wende ulona imru wende ulona reali izo pia ngazifanyisha hao yabo ngende mana ukana desedua ilile da holinu li change dingosi ba alhakika mndungu hisi ukana da holinu makati liwenda hata lifanya haulo nesa no ikawe marania wojo tukiwa hata wojo hamba makalima ikao yopotoka harma o binadamu hatu shangara amini ukaizo pia tuwenza chaselone heli zenongozi jao yabo loto mnikani hauzia emada au ye video kaone rifanya winu nikao mjia basa ngamuzisoweza jiri holiho garjawa hii hataranziha hatamba hindu ti titre ti annonce holiho huja ripare sa metre ngurongo abonga garjawa hataranziha hatamba hindu ngamjozi renga obanu mazundia sha dotonesa kulihorizie rimwambia nukana rika harma omdaraja kaundu wajusiwa omdaraja wa hema confrère wa hatu wanyanyasi ma journalist haizo zambishiha zifanyishiha ho zamba zifanyishiha harma lidaho la television ya daula television taifa RTC baadhi ya dhamana haizo yamba kaya ngufanyo ikao dhamana karnausite zina hafanya mashitaki wanyanyasi wanu mashitaki yende leo maudu yabonge leo ende kazoba hula shimanga definition kao deliberewa hukuma itolwa zifungo zobonze mezishenda ya kamil yabonge nabo nongo izo de salawa na harma mdaraja wa huwa nyanyas Ubaidillahi wa mshangama Tufail Anjuza Abdillahi kawa Abdillahi correspondant wa he RFI rangu hunu moroni atampaka da yabo mkabazima ni mwana nyanyi mwana hanyu mudiri jumla wa he le dahola Comor Dunia News hautanganya mata haurumishi wa he le dahola SMSmbeni na urumishi wa heze sauti za Jabal FM rimone sani zinu yabonge ngarjodona nate na harma barnamaji za sana za saya yekaye mauti irihiza ze jamaa pia salam.